वालेकुम अस्सलाम मेरे अज़ीज़, क्या हाल हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं मशकूर हूँ आपका। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ करंट सिचुएशन, इट्स माय प्लेजर टू रिप्लाई यू बिकॉज यू आर ए वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। ड्यूरिंग द ट्रायल इन कोर्ट, जब आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तब सैफुर रहमान साहब ने मोअज़्ज़िज़ जज से कहा कि अगर मेरी ज़मानत मंजूर कर लें और मेरे अकाउंट्स अनफ्रीज़ कर दें तो मैं 7 दिन के अंदर अंदर विद इन 7 डेज़ तमाम मुतासरीन को, मेंबर्स को उनकी रकूमात वापस कर देता हूँ। जज ने ज़मानत मंजूर कर ली, लेकिन अकाउंट्स अनफ्रीज़ नहीं किए। वो इसलिए नहीं किए कि वो एक कानूनी मैटर है। फ़ाइनल डिसीज़न जब केस का आ जाएगा वो मरहला उसके बाद का है। तो अब जब सैफुर रहमान साहब ज़मानत पर बाहर आ गए तो उसके बाद जो ब्लैकमेलिंग माफिया है B4U SRG में बरसों से, जिन्होंने आवाम को अपने ज़ाती मुफाद के लिए बली का बकरा बनाया, चारा बनाया, आवाम का रुझान हासिल किया, अपने आप को एज़ लीडर मनवाया। मकासद पस पर्दा कुछ और थे जो कि अब सबके सामने तकरीबन आ चुके हैं। तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि सैफुर रहमान साहब ने कहा था कि मैं बाहर आ जाऊं तो 7 दिन के अंदर सबको पैसे वापस कर दूंगा, जबकि सैफुर रहमान साहब की बात का दूसरा हिस्सा कि मेरे अकाउंट्स अनफ्रीज़ कर दिए जाएं, उसको हदफ कर दिया। सैफुर रहमान साहब का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर था। पैसे की वापसी का जो उन्होंने कहा था वो अकाउंट्स के अनफ्रीज़ होने से मशरूत था, और ये स्टेटमेंट उन्होंने जज के सामने दिया था। लिहाजा ब्लैकमेलिंग माफिया ने उनकी एक बात को, यानी बात के एक जुमले को पकड़कर जो प्रोपेगेंडा किया, ये सारी अनारकी, ये सारा फसाद उससे फैला है। सैफुर रहमान साहब अपने स्टेटमेंट के मुताबिक कभी पीछे नहीं हटे हैं, उनसे मिलकर हमें अंदाज़ा हुआ। अब ये प्रेशर हमारा ही था, ये हमने ही उन पर प्रेशर डाला कि कोई फिर दरमियानी रास्ता निकालें, हल निकालें, क्योंकि जब तक केस फाइनल डिसीजन आएगा पता नहीं कितना टाइम लगता है। उस वक्त तक पब्लिक से सब्र नहीं हो रहा है, लोग बदहाल हैं, परेशान हैं, शोर कर रहे हैं। लिहाजा कोई दरमियानी रास्ता निकालें। तो उन्होंने कहा आपके पास है कोई दरमियानी रास्ता? हमने अर्ज़ किया जी बिल्कुल, दरमियानी रास्ता ये है कि किसी कंपनी में इसको मर्ज कर दिया जाए, मेंबर्स को। जिस तरह पहले B4U अर्न कर रही थी, उधर से अर्निंग करके जो है इनको कंपनसेट किया जाए। उन्होंने इससे भी इख्तिलाफ़ नहीं किया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप माशाल्लाह एजुकेटेड पर्सन हैं। हर बंदा इन बातों को समझता भी नहीं है। अगर इन बातों को हर बंदा समझता तो मैं ये बात बारहा ग्रुप्स में कह चुका हूँ। उसके बावजूद आप देख रहे हैं ब्लैकमेलिंग भी जारी है, एहतजाज भी जारी है, ज़ाती डिमांड्स भी जारी हैं। लेकिन आप माशाल्लाह समझदार इंसान हैं। तो अल मुख्तसर, सैफुर रहमान साहब पर जब हमने प्रेशर बिल्डअप किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस दरमियानी रास्ते पर गौर किया जा सकता है और पूरी दयानतदारी के साथ मैं और मेरी टीम इस पर सोचेगी और कोई ना कोई फ़ैसला करेंगे। तो ये दरमियानी रास्ता निकाला गया, सिक्योर री-एनेक्स वाला। अब चूँकि उस ब्लैकमेलिंग माफिया के ज़ाती मकासद यहाँ पूरे होते नज़र नहीं आ रहे थे, लिहाजा उन्होंने इस पर भी शोर शराबा किया। ये आपने धरने में भी देखा है। वो भी कोई खुदा न खास्ता हमारे कोई दुश्मन नहीं है, कोई किसी ने एक दूसरे के साथ ज़्यादती नहीं की है। हम आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो ज़ाती मफाद पर इन 4-5 लाख मेंबर्स के मफादात को कुर्बान ना करें, क्योंकि उन्होंने शुरू से नारा यही लगाया था पिछले 6-7 महीने से कि मैं पब्लिक के लिए खड़ा हुआ हूँ।
تو جب پبلک کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر پبلک ہی کی بات کرنی چاہیے. ہم بھی پبلک کے لیے ہی کھڑے ہوئے تھے. جس اسٹانس پہ کھڑے ہوئے تھے اسی اسٹانس پر جا کر سیف الرحمان صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، بات چیت ہوئی، اور اسی اسٹانس پر آج بھی قائم ہیں. سیف الرحمان صاحب نے حل منظور کیا، اس پر کام شروع ہوا. اب ٹیکنیکل معاملات ہیں، ان کو ٹیکنیکل لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. گروپس میں بیٹھ کر بڑی آسانی سے کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے آئی ایم آئی ٹی ایکسپرٹ. جب اس کو آفر دی جاتی ہے تشریف لائیے، ہاتھ بٹائیے، ہو سکتا ہے آپ آئی ٹی ٹیم سے بھی بڑے ایکسپرٹ ہوں ٹیکنیکلی، تو اگر آپ کر سکتے ہیں 10 دن کا کام 2 دن میں، ویل اینڈ گڈ. لیکن اس کے بعد ریپلائی نہیں آتا. ظاہر کیا ہوتا ہے، ثابت کیا ہوتا ہے؟ صاف ظاہر ہے نیتوں میں کھوٹ ہے ان لوگوں کی کہ جو اس وقت مخالفت پر اترے ہوئے ہیں صرف ذاتی مقاصد کے لیے. عوام کو تو بلی کا بکرا بنایا گیا ہے، اس کو چارہ ڈالا گیا ہے، عوام کے کندھے پر بندوق رکھ کر اس وقت چلائی جا رہی ہے. یہ میرا خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ میں اور چودھری خالد فاروق بھائی اللہ کی ذات پر بھرپور توکل کرتے ہیں، اور سیف الرحمان صاحب، راجہ ریاض صاحب اور ملک نوید صاحب کہ جن پر ہم نے پریشر بلڈ اپ کر کے درمیانی راستے کے اوپر اکسا کے واقعی مشکل میں ڈال دیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا. ہم نے پبلک کی بات کی، انہوں نے پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق ہماری ڈیمانڈ کو منظور کیا ہے. ہاں، اگر وہ ہمیں گڈ رسپانس نہ دیتے، کوئی درمیانی راستہ نہ نکالتے، تو ڈیفینیٹلی اس وقت صورتحال مختلف ہوتی. ہم بھی، میں اور چودھری خالد فاروق بھائی بھی شاید مخالفین کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے. لیکن جب اس اللہ کے بندے نے کسی بات سے بھی انکار نہیں کیا، یعنی اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جو قانون کے مطابق ماننے والی ہی نہیں ہے، کہ پراپرٹی جو ہے نیب نے ضبط کی ہوئی ہے، باؤنڈ پراپرٹی ہے، اس کو بیچنے کی ہمیں اجازت دی جائے، اس کے لیے ڈاکومنٹس تیار کیے جائیں. یہ پاکستانی قوانین کے مطابق کھلا فراڈ ہے. لیکن اس اللہ کے ولی نے جس کا نام سیف الرحمان خان نیازی ہے، اس نے اس پر بھی انکار نہیں کیا کہ اگر یہ آپ کے لیے پاسبل ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں.